अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम किस्त नंबर 12 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सफ़र शाम का वाक़या और सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद्र का बयान करेंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल हुई तो अबू तालिब ने आपसे कहा, मैं एक मुफलिस शख्स हूँ, हम पर यह तंगी का दौर है और तुम्हारी कौम का माल से लदा हुआ ऊँटों का काफ़िला रवाना होने वाला है। खदीजा बिन्ते खुवैलिद तुम्हारी कौम के कुछ लोगों को अपने तजारती ऊँटों के हमरा तजारत के लिए भेजा करती है। मुनासिब है कि तुम भी उनके पास जाकर खुद उसको खिदमत के लिए पेश करो। उम्मीद है कि वो तुम्हें फौरन कबूल कर लेंगी। उधर उस गुफ्तगू की खबर किसी ने सैयदा खदीजा को पहुंचा दी। उन्होंने फौरन ही आज खुद आपको कहला भेजा और आपसे कहा कि मैं आपको दूसरे लोगों से दुगना मुआवजा दूंगी। चनाचा आप सैयदा खदीजा के गुलाम मुयस्सरा को साथ लेकर सफर पर रवाना हो गए। आपके चचाओं ने आपके मुतल्लिक काफिले वालों को बतौर खास फरमाइश कर दी। आप रवाना होकर शाम के शहर बुसरा पहुंचे। ये दमिश्क के रास्ते पर वाक़या एक शहर का नाम है। वहाँ ये दोनों एक दरख्त के साए तले ठहरे। इस पर नस्तूरी पादरी ने कहा कि इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कोई दूसरा नहीं ठहरता। फिर मुयस्सरा से पूछा कि क्या इस शख्स की आंखों में सुर्खी है? उसने कहा हाँ, ये सुर्खी हमेशा रहती है। उसने कहा यकीनन ये नबी और आखिरी नबी हैं। फिर ये वाक़या पेश आया कि जब दोपहर का वक्त सख्त गर्मी होती तो मुयस्सरा देखता कि दो फरिश्ते आते और आप पर धूप से बचाव के लिए साया कर लेते। मुयस्सरा ये सब बातें ज़हन नशीन करता रहा। फिर सब ने अपना माल फरोख्त कर दिया और दूसरे तुजार के मुकाबले में आपको दुगना मुनाफा हुआ। जब अहले काफिला वापस हुए तो मुयस्सरा ने जाकर हज़रत खदीजा से नस्तूरी पादरी का कौल नकल किया। जब सैयदा खदीजा ने गैर मामूली फायदा देखा तो आपसे जो मुआवजा तय किया था उससे दुगना मुआवजा पेश किया। मिस्टर मुवेर ने आपके इस सफर का जिक्र करते हुए लिखा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलतमंद बनने की हिरस न थी, बल्कि आप सिर्फ दूसरों के भलाई के लिए ही कोशां रहते। अगर मामला सिर्फ आपकी जात की हद तक महदूद रहता तो आप यकीनन पुरसकून और पुरअमन जिंदगी को तरजीह देते और अपनी इसी हालत पर काने रहते और ऐसे तिजारती सफरों का ख्याल तक न फरमाते। लेकिन जब आपके चचा ने आपको सफर की तरगीब दी तो आपकी करीमुन नफसी ने अपने चचा की मुआशी तकलीफ को रफा करने की जरूरत का एहसास करते हुए बतीबे खातिर इनकी ख्वाहिश को कबूल फरमा लिया। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़द का बयान। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन्ते खुवैलिद बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कसीर नहायत दानिशमंद, मुस्तकिल मिजाज, रईफ़ुन नफ्स, मतमूल और हुसैन और जमील खातून थी और कुरैश में नस्ब के एतबार से आला और इज़्ज़त और शर्फ में सबसे बढ़कर मानी जाती थी। ज़माना जाहिलियत में ताहिरा और रसीदा कुरैश के लक़ब से मुरकब की जाती थी। बहुत से लोगों ने उनसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की मगर उन्होंने कबूल नहीं की। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र शाम से वापस तशरीफ लाए तो सैयदा खदीजा ने एक खातून को आपके पास इस घर से भेजा कि वो आपको उनसे शादी करने पर आमादा करे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बहन को और बकोले बाद अपनी कनीज नफीसा को भेजा था। बहरहाल उन खातून की तरगीब पर आपने फरमाया कि मेरे पास शादी के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा अगर आपको मसारिफ बेनियाज कर दिया जाए और आपकी खिदमत में मालो दौलत, हुस्न जमाल, इज्जत और शराफत और जरूरियात की कफालियत की पेशकश की जाए तो आप इसे कबूल नहीं फरमाएंगे। आपने फरमाया ऐसे खातून कौन है? उन्होंने अर्ज किया कि वो सैयदा खदीजा हैं। फरमाया तो मुझे मंजूर है। उन्होंने वापस जाकर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इसकी इत्तला दी। सैयदा खदीजा ने आपके पास पैगाम भेजा कि आप फलां वक्त मेरे मकान पर तशरीफ ले आएं और अपने चचा उमरो बिन असद को कहला भेजा कि आप तशरीफ लाकर उनका अक़द कर दें। चनाचा वो तशरीफ ले आए। इधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के हमरा तशरीफ ले आए। बस आपके एक चचा ने आपका वली बनकर आपका सैयदा खदीजा से अक़द कर दिया। फिर उमरो बिन असद ने कहा ये वो शरीफ हस्ती हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा से निकाह किया तो आपकी उम्र उस वक्त 25 साल और सैयदा खदीजा की 40 साल थी। ये अक़द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाम से वापसी के 2 माह बाद अमल में आया था। इस अक़द में कबीला मज़र के रऊसा और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शरीक हुए थे। इस मौके पर अबू तालिब ने यह खुतबा दिया था, तमाम मुजाहिद उस खुदा के लिए हैं जिसने हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के चमन माद की नस्ल और मज़र की असल से पैदा फरमाया। हमें अपने घर का मोती और अपने हरम का निगहबान मुकर्रर फरमाया और हमें एक पर्दादार घर और एक महफूज पुरअमन हरम मुक़द्दस अता फरमाया और हमें लोगों का हाकिम बनाया। फिर अगर मेरे इस भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का किसी से मुवाजना किया जाए तो वो शराफत तबी, निजाबत खानदानी, फजीलत नफ्स और अक्ल दानिश के एतबार से सब पर फाइक और बरतर रहेगा। अगरचा वो माल के एतबार से कमतर है लेकिन माल फना हो जाने वाला साया और एक मिट जाने वाली चीज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके खानदान से आप सब बखूबी वाकिफ हैं, सैयदा खदीजा निब्ते खुवैलिद से अक़द किया है और इसके लिए इतना इतना महर मुअज्जल और मुअज्जल अदा किया है। खुदा की कसम इसके बाद मोहम्मद के लिए अजीम खुशखबरी है और इन्हें आला और अरफा मर्तबा और शान और शौकत की दौलत हासिल होगी। जब अबू तालिब अपना खुतबा खत्म कर चुके तो सैयदा खदीजा के चचा ज़ाद भाई बरका बिन नौफल ने यह खुतबा दिया, तमाम तारीफें सिर्फ उस खुदा के लिए हैं जिसने हमें वैसा बनाया जैसा आपने अभी बयान किया है और हमें उन फजाइल से सरफराज फरमाया जिन्हें आपने शुमार कराया है। बस हम भी अरब के सरदार और कायद हैं और आप भी उन सब अजमतों के हामिल हैं। कौम आपके फजीलत का इनकार नहीं कर सकती और कोई शख्स भी आप हजरात के अशर शर्फ और मफाखिर की तरवीद नहीं कर सकता। चनाचा हमने आपके रिश्ते कराबत और आपके एजाज से मुंसलिक और वाबस्ता होना पसंद किया। बस ए जमात कुरैश, आप सब गवार
رہے ہیں کہ میں نے سیدہ خدیجہ بنت خولید کا حضرت محمد بن عبداللہ سے اتنے زر مہر پر عقد کر دیا ہے۔ جب وہ اپنا خطبہ ختم کر چکے تو ابو طالب نے کہا، میری خواہش ہے کہ سیدہ خدیجہ کے چچا بھی آپ کے اس کلام میں شریک ہوں۔ چنانچہ ان کے چچا عمرو بن اسد نے کہا، اے جماعت قریش، آپ گواہ رہے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ کا عقد سیدہ خدیجہ بنت خولید سے کر دیا ہے۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقد قبول فرما لیا اور اکابر قریش اس کے گواہ بنے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعوت ولیمہ فرمائی، جس میں ایک اور باقول باز 2 اونٹیاں ذبح کرائیں اور لوگوں کو کھانا کھلایا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی کنیزوں کو رقص کرنے اور دف بجانے کا حکم دیا۔ حضرت ابو طالب اس عقد پر بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا، خدا ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیا اور ہمارے رنج و غم مٹا دیے۔ یہ پہلا ولیمہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ واقعی نے لکھا ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج کر آپ سے عقد کی خواہش ظاہر کی۔ یہ بہت معزز خاتون تھی اور ہر قریش ان سے عقد کا خواہش مند تھا، اور اس تمام میں انہوں نے کافی دولت بھی خرچ کی تھی۔ لیکن سیدہ خدیجہ نے ایک دن اپنے والد کو بلایا اور انہیں شراب پلا دی، جس کے نشے میں وہ مخمور ہو گئے۔ پھر سیدہ خدیجہ نے ایک گائے ذبح کرائی اور نشے کی حالت میں والد کو خوشبوؤں سے معطر کیا اور انہیں یمنی چادر اڑا دی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قاصد بھیج کر آپ کے چچاؤں سمیت تشریف آوری کا پیغام کہلا بھیجا۔ چنانچہ وہ حضرات وقت مقررہ پر تشریف لے آئے اور انہوں نے دونوں کا عقد کر دیا۔ جب سیدہ خدیجہ کے والد ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، یہ زعفرانی مہک کیسی ہے، اور یہ مینی چادر کیسی ہے؟ اس پر سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ نے میرا عقد محمد بن عبداللہ سے کرا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو نہیں کیا، بھلا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ رؤسا قریش کے کئی رشتے آئے مگر میں نے رد کر دیے۔ واقعی کہتے ہیں کہ یہ روایت سراسر غلط ہے۔ اس کی تردید میں ہمارے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہے، اور وہ حدیث ہے جسے محمد بن عبداللہ بن مسلم نے اپنے والد محمد بن جبیر بن معظم سے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث وہ ہے جسے ابن ابی زناد نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ تیسری حدیث ابن حبیبہ کی ہے جسے انہوں نے داؤد بن حسین سے، انہوں نے اکرمہ سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سیدہ خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد نے ان کا عقد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور سیدہ خدیجہ کے والد خولید بن اسد جنگ فجار سے قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل اپنے کنوارے پن میں عتیق بن عائد بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم سے پہلی شادی کی تھی۔ پھر ان کی وفات کے بعد ابو حالہ نباش بن زرہ سے ان کی دوسرا عقد ہوا تھا۔ سیدہ خدیجہ کے بطن سے عتیق بن عائد سے ایک لڑکی ہندہ بنت عتیق تولد ہوئی تھی، اور ابو حالہ سے ایک دختر ہندہ بنت ابی حالہ اور ایک فرزند حالہ بن ابی حالہ پیدا ہوا تھا۔ اس طرح بلحاظ قرابت ہندہ بنت عتیق اور حالہ اور ہندہ اولاد ابو حالہ سیدہ خدیجہ کے بطن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے بہن بھائی ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عقد کے بعد پھر آپ کبھی کسی تجارتی سفر پر تشریف نہ لے گئے، بلکہ مکہ ہی میں اقامت گزیر رہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی اولاد ہوئی بجز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ سب آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہوئی۔ صرف حضرت ابراہیم ماریہ قبیطہ کے بطن سے تولد ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم تھے، انہی کے نام سے آپ کی کنیت ابو القاسم رکھی گئی تھی۔ ان کے بعد بالترتیب حضرت طیب، حضرت طاہر صاحبزادیاں، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہم آپ کی اولادیں تھیں۔ باقی کہتے ہیں کہ ہمارے راوی کہتے ہیں کہ طیب کا ثبوت نہیں ملا، بلکہ طاہر ہی کا دوسرا نام طیب بھی تھا۔ آج کی ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔